মিয়া হ্যাঁ বল। একটা তালা চাই মিয়া। তালা নেবো? হ্যাঁ কোনলা তালা নেবো? ঘরের তালা না বাড়ির তালা? उला ताला नहीं चला माच रोचे उला ताला चाहिए। মাছ পালার তালা নেবো? हाँ হাতে তালা ছে একটা। तो ले नंबर छे নাম্বার ছে না? ताला वाला नंबर আচ্ছা छे। রুক, अच्छा बात करा করি। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, ওরা ওটা তালাটা বেচবা চাচ্ছিল যেটা, একটা গ্রাহক ছে লোয়া আছে, বেচবো নাকি? যারা 1 महीना पहले खाएंगू। हाँ ठीक है, একটা ওষুধ ফের। হ্যাঁ ठीक ठीक ঠিক চো। भेज में ना मिया। হ্যাঁ বেচবে ওষুধ। ठीक ठीक तो मिया জল ধরছে। हाँ ठीक छो दादा ताला ती बेचा चलो ना तो कस्टमर ला मुली फोन लगाइल तोरा बसो तो साली बेचे देबो ती। ঠিক আছে কাটবা। ठीक दादा चलो हाँ ताला बाबा बोलेलो ना ती। हाँ मैं बोलिया नु। तेरा देखे मालिक है? मालिक है तालार। हाँ ठीक है। और तोर मालिक की है? भाई मोर मालिक আছে। तोर मालिक है ना? हाँ हाँ तो ताला लेवेन साहब। हाँ তালাটা तुम कन्फर्म। दादा एरा मालिक है मिलुम तालारा। কে তালাব কিনবে আপনি? हाँ সাইকেল থেকে লাগিয়ে আপনি তালাব কিনতে পারবেন? পয়সা আছে আপনার কাছে? मोटा माल से मोटा আপনার কাছে লাগানো পয়সা হবে, দেখান তো পয়সা দেখি। पैसा देबी কি हीरा আছে हीरा আপনার আমার একে দেন, देखो देखें টাকা মাকা দিই না। हीरा ले ताला दे छे नी तो उड़ाया बे हीरा छे हीरा शाटेन ना এটা বড় হবে নাও একটা ঢুকা अलग अलग से यार हिला हिली करें ना ले जाओ ए यार ले जाओ और तालाड़ा कोई दुख तुक ना रखे वक्त में अपना बहुत बहुत मेहनत हीरा डालने का जो पैसा पाप पत्थर कमाल हाँ बात तो सही है, देख लेना तो हमारा। कार को ती मारे नहीं करना हाँ तुम सही है। किसा का हीरा कभी दे नहीं पैसा लगते बचेगा। थोड़ा हीरा कभी लेके नहीं सच्ची देखे तो हीरा बड़े बड़े नहीं डेफिनेट आपको अपना हाँ चल भाई अपना चलो। कोई सब्जी नहीं हाँ खानी चल आज उठाना चार पांच बात खाना হিরোটা নিয়ে দাও, হিরো। ले हीरा दादा बढ़िया था देखा আরে মারা চুনা নাকি দাম লাগে কেন? হিরে এটা পত্থর না यार वो ना मुंह तो हीरा जी আমিও তো আছি বাঙালি, দেখিয়ে দিব বিহারি রেখে। আমার সাথে গেম খেললো, আমিও আছি বাঙালি, দেখিয়ে দেবো বিহারি রেখে। আমি তো মাছ বিক্রি করিনি, খালি তালাব বিক্রি করেছি। ভাব লাগাও বিহারি রেখে। চল हां ওদিকে চল। चो चो साली ठाके लम तक বিহারি আমাকে ঠকলে তুমি, কি হচ্ছে? আমাকে ঠকলা। হ্যাঁ আপনার তো ডিল ক্যান্সেল হয়ে যাবে। আমি তো মাছ বিক্রি করিনি, হ্যাঁ আমি তো শুধু তালা বিক্রি করেছি। হ্যাঁ এখানে মাছ অনেকগুলো আছে, মাছ আছে, মাছের বাচ্চা আছে, ব্যাগ গোলা, মাছের ডিল cancel হয়ে যাবে। पीछे ने আপনি আমাকে নকলি হিরে দিয়েছেন, नकली हीरा नहीं असली हीरा देनु নকলি হিরেটা দেখেন। तुम्ही मुख हमरा नकली हीरा खान यार अपना डील फाइनल करेला फाइनल किया। দাদা আমাকে তালাবটা তো ঠকে দিলেন, মাছটা তো আমি বিক্রি করিনি, ভাই আমার টাকা লাগে যাবে। माछे तुम्हार भाड़ा লাগবে माछे কেন দাদা? बोर पानी बोर ताला तुम्हार माछ भाड़ा লাগবে তোমার মাছ তো আমি ফাইনাল করো ভাড়া লাগবে बता मास्टर লাগবে 30,000 টাকা মহিনা। তো মাছ বিক্রি করিনি দাদা। मास्टर बिजनेस তালাটা হওয়া আছে হাজার, इसलिए मास्टर लाग तो 30,000 টাকা মহিনা। কি মানে সবাই তো চিটিং হচ্ছে মানে? की करो यार सही बात बोला बोले कि ताला में माथे माथे टाका লাগবে তো हां मतलब छोड़ हनी ना वो भी तक टाका दे दे बात खत्म करो ठीक है ना টাকা हां दे दे मैं 50,000 টাকা दे और गाड़ी खत्म कर चल ले फिर 50,000 টাকা আছে ওটাও খুচরো চাপ হবে কি हम तक धोखा दे दिले। हमरा कुछ तुमरा कुछ जाओ बराबर ठीक तुमरा कुछ रहे हाँ ठीक है।